یہ کہ دونوں کی مقدار ایک ہے، جتنا الف مدہ کھینچا جائے گا اتنا ہی کھڑا زبر کو کھینچیں گے، اسی لیے دونوں کو دیے ہیں۔ قاف الف زبر قا، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، لام زبر لا، قال قال، 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 قاف کھڑا زبر قا، قاف کھڑا زبر قا، لام زبر لا، لام زبر لا، قال قال، 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 میم الف زبر ما، میم الف زبر ما، لام زیر لی، لام زیر لی، مالی، مالی، کاف زیر کی، کاف زیر کی، مالکی، 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 کاف زیر کی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، تا الف زبر تا، کتا، کتاب، بادو پیش بن، بادو پیش بن، کتابن، کتاب، 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 ذال الف زبر ذا، دال الف زبر دا، لام زیر لی، لام زیر لی، ذالی، ذالی، کاف زبر کا، کاف زبر کا، ذالک، 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 کاف زبر کا، کاف زبر کا، لام زیر لی، لام زیر لی، کلی۔ کلی، اب اس کو کلی اس لیے پڑھیں کہ یہاں پہ کوئی کھینچنے کا مد وغیرہ نہیں ہے، اس لیے کلی پڑھیں، کالی نہیں پڑھیں گے۔ کاف زبر کا، کاف زبر کا، لام زیر لی، لام زیر لی، کلی، کلی، میم الف زبر ما، میم الف زبر ما، تا دو زیر تن، تا دو زیر تین، کلیماتن، کلمات، کلیمات، کلمات، اسی طرح یہ بھی ہے کلیمات۔ کلمات، با الف زبر با، با الف زبر با، را کاف زبر رک، را کاف زبر وق، نون الف زبر نا، نون الف زبر نا، بارکنا، 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 عین الف زبر آ، عین الف زبر آ، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، دال زبر دا، دال زبر دا، عاہد، 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 الف زبر آ۔ الف زبر آ، اب یہاں پہ الف زبر آ، اس پہ کھڑا زبر بھی نہیں ہے اور مدہ بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو کھینچیں گے نہیں، الف زبر آ نہیں پڑھیں گے، صرف الف زبر آ، الف زبر الف زبر آ، الف زبر آ، با زبر با، با زبر با، واو الف زبر وا۔ واو الف زبر وا، اب یہاں پہ کھینچا گیا کیونکہ واو کے اوپر زبر آ گیا، اور الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اور مد کے معنی کھینچ کے پڑھنے کے ہیں، تو ابا وا، ابا، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، ابا واہ، ابا واہ، ابا واہ، ابا واہ، ابا واہ، ابا واہ، صاد زبر صا، صاد زبر صا، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زبر لا، تا دو پیش تن، تا دو پیش تن، صلاتن، صلاتن، صلاح، صلاح، جہاں پر کھڑا زبر ہے اسی کو کھینچنا ہے۔ سین زبر سا، سین زبر سا، میم زبر ما، میم زبر ما، سما، سما، واو کھڑا زبر وا، واو کھڑا زبر وا، تا دو زیر تن، تا دو زیر تین، سماواتن، سماواتن، سماوات، سماوات، سماوات نہیں پڑھنا، اس کو اکثر لوگ غلط پڑھ دیتے ہیں، سماوات پڑھ دیتے ہیں، سماوات، سماوات، میم زبر ما، میم زبر ما، تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زبر تا، متا، متا، یا ہا زبر یا، یا حا زبر یا، یا کھڑا زبر یا، یا کھڑا زبر یا، یا یا، یا یا، یا کھڑا زبر یا، یا کھڑا زبر یا، با زبر با، با زبر با، نون یا زیر نی، نون یا زیر نی، یا بنی، یا بنی، یا بنی، نی کھینچا گیا نا، کیوں؟ کیونکہ حروف مدہ میں سے یا آ گئی، یا مدہ کب ہوگی؟ یا ساکین سے پہلے زیر ہو، تو یہاں پہ یا ساکین ہے، اس سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے، تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر، تو یا با زبر با، یا با، نون یا زیر نی، یا بنی، الف کھڑا زبر آ، الف کھڑا زبر آ، دال زبر دا، دال زبر دا، میم زبر ما، میم زبر ما، آدم، 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 آدم،
दम मीम ज़बर मा, मीम ज़बर मा अलिफ खड़ा ज़बर आ, अलिफ खड़ा ज़बर आ मा आ, मा आ इसको मा आ खींचना नहीं है, मीम के ऊपर कोई मद वगैरह नहीं है। मीम ज़बर मा, मीम ज़बर मा अलिफ खड़ा ज़बर आ, अलिफ खड़ा ज़बर आ मा आ, मा आ रा ज़ेर री, रा ज़ेर री बा ज़ेर बी, बा ज़ेर बी मआरिबी, मआरिबी मआरिब, मआरिब अलिफ ख़ा पेश उख, अलिफ ख़ा पेश उख रा खड़ा ज़बर रा, रा खड़ा ज़बर रा उख रा, उख रा ख़ा ज़बर ख़ा, ख़ा ज़बर ख़ा ता खड़ा ज़बर ता, ता खड़ा ज़बर ता या खड़ा ज़बर या, या खड़ा ज़बर या खताया, खताया दोनों खींचा गया क्योंकि दोनों पे खड़ा ज़बर है। काफ मीम पेश कुम, काफ मीम पेश कुम खतायाकुम, खतायाकुम लाम लाम ज़ेर लिल, लाम लाम ज़ेर लिम मीम ज़बर मा, मीम ज़बर मा लाम खड़ा ज़बर ला, लाम खड़ा ज़बर ला लिल मला, लिल मला हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई काफ ज़बर का, काफ ज़बर का ता ज़ेर ती, ता ज़ेर ती लिल मलाइकती, लिल मलाइकती मला को खींचा गया क्योंकि उस पे खड़ा ज़बर आ गया। लिल मलाइकती, लिल मलाइकती लिल मलाइका, लिल मलाइका रा ज़बर रा, रा ज़बर रा ज़ा क़ाफ ज़बर ज़ाक़ो, ज़ा क़ाफ ज़बर ज़क़ ज़ाक़ो आवाज़ लौटी क्योंकि हुरूफ़ क़लक़ला में से क़ाफ आ गया। नून खड़ा ज़बर ना, नून खड़ा ज़बर ना हा मीम पेश हुम, हा मीम पेश हुम रज़क़नाहुम, रज़क़नाहुम इसे याद कर लेना। कल इंशाअल्लाह मद्दे असली, मद्दे फ़रई और अलिफ और हमज़ा में क्या फ़र्क है इसे बताएंगे, और जो हम यहाँ पे बताते हैं आप लोगों को वो डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं, वहाँ से याद कर लिया करिए।